Hello guys, good morning. So ngayon guys, dito mga sa guys, sa bundok guys, sa Barlig. Punta kami sa guys, oh. Malaking ibon guys. You know. Grabe laki sa ibon guys. Di matig ergan. Masinggan to guys. Yeah. Yan na guys, malapit ako sa guys, sa ibon guys. Laki pala tong ibon guys. Woo! Yan guys, oh. Bangin guys. Yung malaking ibon guys, oh. Barlig. Sabi guys. Pwede kaya makaano punta doon? Oh, laking ibon guys, oh. Sus ko ito. Di mamatay, airgun. Lalan to mamatay siya guys, ano, masinggan. Yan, oh. Bangin. Lalim. Grabe guys. So dito lang guys, no. So dito man sa guys, sa Barlig, oh, Barlig. Laking ibon. Sus. Ito lang guys, no.